ang Diyos mga panalangin nato mga igsoon. Pastor Jay, ako yan nagsumaw para sa presensya. Salamat sa iyang pagpamatuod sa iyang mga pulong. Amen. O karong kagabion, may gusto na would like to invite your attention, amen, to open your Bible. Praise the Lord. In the book of Hebrews chapter 2, verse 1 to 3. Hallelujah. Ingon dere may gusto ng Biblia. Ang heading niya maigsoon ingon diha ang maong dakong kaluwasan. Pero maigsoon verse 1 ingon maigsoon diraw busa gikinahanglan di ay nga himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Base unya hinuon ipang-anod kita gikan niini. Kay kun malig-on man gani ang pulong nga gipadayag sa mga manulunda ug nahiagom sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupak batok niini, unsaon man nato pagkalikyas kun dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Kini sa sinugdan gipamulong sa Ginoo ug unya gipanghimatud-an kanato pinaagi kanila nga mga nakadungog kaniya. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong. Let us pray. Heavenly Father, Ginoong Dios, salamat niining kagabhion. Lord, salamat Lord sa imuhang presensya. Hallelujah. Holy Father God, hallelujah. Nga Lord, samtang among nakita Ginoong Dios ang among kaugalingon diha sa imong presensya. Nakita namo Ginoong Dios kung unsa kami kagamay Ginoong Dios nga wala kami ikapataas sa mong kagulingon ni Lord ni among Lord nga among ikapasigarbo sa mong kagulingon Ginoong Dios. Hallelujah. Tungod kay among nakita Ginoong Dios nga ikaw ang tanan. Ikaw Lord, grasya lamang nimo Ginoong Dios nga niabot kami nining mong minsaya. Grasya lamang nimo Ginoong Dios, hallelujah, nga diin amo kining nasabot. Kaya nga kami nakalakaw ni ini nga mao nga mensahe. Hallelujah, grasya lamang nimo Ginoong Dios, hallelujah, nga diin Lord, ang mga panalangin miabot kanamo tungod kay Lord, hallelujah, ang mga panalangin na kasilyo diha kanimo Ginoo. As Paul is saying, we are already blessed in you, Father God, before the foundation of the world. That's why Ginoong Dios, Lord, kung ang among panalangin na diha kanimo Ginoong Dios, it behooves us, Father God, to be more closer to you, Father God, to walk with you, hallelujah, and to be with you always, Father God, nga Lord, nga dili kami matagak ni Lord nga mawala nini nga mao nga butang Ginoong Dios kay magihatag kanamo nga maong halangdong butang nga makalakaw kami uyon og sibo diha kanimo Ginoong Dios, hallelujah. Lord, nini kagabion, we are submitting unto you, Father, once again ourselves, Father God, ang among matag kaugalingon nga ikaw Ginoong Dios ang mo take over ug ikaw Ginoong Dios ang mamulong sa matag usa kanamo.
Have thine your way, Father God. Hallelujah. Talk to us, Father God, in your own special way, Father God, nining kagabion. Hallelujah. I am also praying, Father God, sa mga kaigsuran karon nga nasa online. Hallelujah. Ang matag-usa nga nakig-uban ka namo, Ginoo. May you also bless their eyes and hearts, Father God, karong kagabion nga diin sila makadungog sa imong mga pulong nga mahiusa kami sa imong dako nga panalangin karong kagabion. Hallelujah. Nga imong igabubo sa matag-usa kanamo. We love you, Lord. We praise your name once again. Among itugyan na kanimo ang mga buluhaton pinagi sa bugtong anak Kristo Jesus nga among Dios ug manluluwas. Amen. Hallelujah. Makalingkod na. Amen. So hatagan ako maigsoon og title ni karon maigsoon, no. Diri ta maigsoon makuha maigsoon sa verse 1. Ingon diri maigsoon ang Biblia nga we ought to give more earnest heed to the things that we have heard. Amen. Ingon diri maigsoon we ought to give the more. Dili maigsoon more kundi we ought to give the more earnest heed to the things that we have heard. Amen. Ingon diri maigsoon sa Bisaya pa. Amen. Hinuon nga labi pa ka mainitong pagtagad. Amen. Himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. No? Tungod kay ang atong panahon nagsulti maigsoon nga kanila nga agdunay igdulungog kinahanglan magapatalinghog kung unsa ang isulti sa espiritu ngadto sa iglesia. Amen. And Paul is saying, si Pablo nagkanayon maigsoon diri nga kinahanglan maigsoon himuon ta ang labi pa ka mainitong pagtagad. Dili lang pagtagad maigsoon sa itong nadungog kundi mainiton. Meaning maigsoon kung naamantay gitawag maigsoon nga maigsoon og pagtagad. Amen. Hallelujah. Murabaw kung natay concern maigsoon sa usa ka butang, tagaan pagid nato maigsoon og extra effort. Hallelujah. Amen. Kay nga naman tungod kay atong nakita diri maigsoon nga si Pablo nag-emphasize maigsoon kung unsa kining maong dakong kaluwasan. Kay kining pagtagad nato maigsoon kining atong nadungog kabalo ta maigsoon nga mao kini ang hallelujah ang pulong nga nagdalag kinabuhi. Kining atong nadungog mao kini ang pulong nga naghatag kanato og kaluwasan. Kining pulong nga atong nadungog mao maigsoon nga naghatag kanato og identifikasyon pagpaila kung kinsa kita diha sa atubangan ug unahuna sa Dios. Ang atong nadungog maigsoon, praise the Lord, hallelujah, ang dakong plano o programa sa Ginoo. Ang atong nadungog maigsoon, hallelujah, mao kini maigsoon ang unahuna sa Dios. Amen. Ang atong nadungog mao kini maigsoon, hallelujah, ang iyang dakong grasya sa matag usa kanato. Amen. That's why, hallelujah, sa heading ni mga Bible, ang isgot maigsoon ingon ni Paul, hallelujah, amen, ang maong dakong kaluwasan. Pero maigsoon ngano man nga niingon si Pablo nga hatagan nato kini og gitawag maigsoon nga mainitong pagtagad. Hallelujah. Kay verse 2 nagsulti sa maigsoon, kay kun malig-on man gani ang pulong nga gipadayag sa mga manulunda. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Because Paul is bringing us back, hallelujah, kung unsa ang pulong nga gipadayag sa Dios maigsoon, hallelujah. Amen. Ngadto sa langit. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Because in 1 Peter ato nakita maigsoon nga sa dihang wala magpabilin ang mamanulunda, silang unang kahintang, when they keep not their first estate, kung silang first estate maigsoon, nga diin kinahanglan lamang sila mutuman kung unsa ang kabubuton sa Dios nga nasa langit. O kabalot maigsoon sa dihang naminaw sila, sa laing nga mensahe, gikan maigsoon sa, hallelujah, sa usa ka maigmat, sa usa ka ambungan, sa usa ka manggialamon nga manulunda nga mao si Lucifer, almost 2/3 of the angels in heaven was deceived. Kaya naman, wala sila maigsoon, naghatag og mainiton nga pagtagad. Amen. Sa pulong nga ilang nadungog. That's why ingon maigsoon si Paul, kay kun ang managlig-on man gani ang pulong nga gipahayag sa mga manulunda, ug nahiagom sa matarong balos ang tanang paglabas. See? O ang Biblia nagsulti maigsoon nga nakadungog sila. Amen. Gihatag kanila maigsoon ang mensahe. Meaning maigsoon, walay mabasol. Oy, dili nila maigsoon matulisok ang Ginoo. Kaya naman, gisulti kanila. Pero ang problema maigsoon, wala sila maghatag og ka
pagtagad ug mainiton nga pagtagad maigsoon sa pulong nga ilang nadungog. Because sometimes maigsoon, hallelujah, the message is already preached. Amen. Hallelujah. Nangita nagpamaagi ang Ginoo maigsoon kung unsaon kini pagbahin-bahin diha sa tinaw klaro ka apan maigsoon, hallelujah. It is, amen, it is not, sometimes it is not according maigsoon kay usahay gihatag na maigsoon ang mensahe giwali na. Kung ginikanan ka, nagtambag ka na. Hallelujah, praise the Lord. Kung pastor ka, gipasabot na nimo. And yet maigsoon, hallelujah, ang problema kay nganuman ang level of faith, hallelujah, nga diin ilang gihatag ngadto sa mensahe nga ilang nadungog. Glory. It is always the level of faith. Kaya bisan pag maigsoon 100% nga ipadayag maigsoon sa imo ang pulong, kung wala ka, kung gamay lang ang imong pagtuo ngadto sa mong pulong maigsoon, hallelujah, it is not maigsoon kung giunsa pagpadayag, gwapo tinaw kayo, because sometimes bisag, amen mo na maigsoon, I appreciate nga bisan ano na yung mga pastor maigsoon nga gamay lang maigsoon ang ilang mga sukod, diha lang maigsoon, although mabaw lang maigsoon ang ilang mga pagsulti sa pulong maigsoon, but when the hearer of the message, ang mga nagapatalingog, adunay dakong pagtuo silang nadungog. It's not the level maigsoon kung unsa ka laom ang mensahe, kundi kung unsa ka dako ang imong pagtuo sa mensahe nga imong nadungog. Glory! Amen. That's why maigsoon ang mensahe dili padugayay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Ang mensahe maigsoon dili, amen, dili nagadepende maigsoon kung unsa ang imong kapasidad. Hallelujah. Ang mensahe maigsoon dili nagadepende maigsoon kung unsa ka taas ang imong gasa. Kung unsa ka laom ka sa mensahe. Kung dili ang mensahe maigsoon, it is in how, what is the level of your faith. That's why maigsoon, hallelujah, subo pamalandumon, amen nga, imo nang gihatag ang tanan, imo nang gisulti ang tanan, gitambagan na nimo maigsoon, hallelujah, and yet maigsoon, hallelujah, they fail to see and understand, kaya nga naman, the level of faith. Wala kay nila gitagaan maigsoon og dakong bili ang butang nga ilang nadungog. Glory. Muna usahay maigsoon, hallelujah, mag-uulta. Usahay maigsoon as a pastor, usahay mabalaka ta, kaya nga naman, hallelujah, praise the Lord. Kung kuan maigsoon na ihimo na ang tanan, kung pwede lang maigsoon, hallelujah, mawan-on-one nimo maigsoon just to hatagan nimo maigsoon og guidance maigsoon. Spoon feeding usahay maigsoon, hallelujah. And yet maigsoon, hallelujah, wa na tay mahimo kay nganuman ang ilang level sa pagtuo maigsoon dili gid nila mahatagan og dakong bili ang butang nga ilang nadungog. That's why maigsoon ingon ang Biblia, kung nahiaguman sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupak batok niini, see? Wala maigsoon nga kung imong madungog kini, imo kining masabot maigsoon, hallelujah, apan walay level sa pagtuo. Amen mo nang ingon maigsoon. Ingon sa maigsoon ng Biblia, og nahiagom sa matarong balos ang tanang paglapas o pagsupak batok niini. So meaning maigsoon, hallelujah, ang pagsupak maigsoon sa pulong maigsoon sa Dios maigsoon naagi tamang balos. Hallelujah. Receive just recompense of reward. Pagsupak batok niini. Hallelujah. Amen. Mo ni maigsoon ang pinakalisod. That's why maigsoon kanunay ang propeta sa Dios maigsoon nagsulti nga our protection is in the word. That's why maigsoon ingon siya sa wali nga token, gawas ka mo gawas kon mo gawas ka niining maong panimalay. Hallelujah. Dili ka na ilalom maigsoon sa safety. Kaya nga naman, hallelujah, ang safety kung ilalom ka lang maigsoon sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Unsaon man, tanang maigsoon verse 3. Unsaon man nato sa pagpakaikyas kung dili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Amen. Praise the Lord. Amen. Lest any time, verse 1 makes on, lest any time we should let them sleep. Tinood na. Amen. Bisan pa maigsoon og hallelujah, bisan pa og naa ka sa pinakagwapo maigsoon nga simbahan. Bisan pag naka maigsoon, hallelujah, praise the Lord. Ingon ang propeta sa Ginoo maigsoon, hallelujah. Judas was in a very good teacher. Judas was under a very good pastor. Judas was under a very big ministry. Kaya nga naman, ilalom sa kanunay, naguban-uban sa kanunay maigsoon sa panahon ni Ginoong Kristo. And yet maigsoon, unsay kulang kang Judas maigsoon, ang pagtuo niya maigsoon siyang nadungog. That's why maigsoon, pag-abot maigsoon sa circumstances, hallelujah, mihawa siya. Nahimo siyang backslidden. Ni backslide sila.
Hallelujah, amen. Wala maigsoon, aduna tayo mga kaigsunan nga, mubiya maigsoon sa pagpatalingog sa mensahe. Mubiya maigsoon, minahinay maigsoon, ug supak. Hallelujah, they become a secret sinner. Why? Because their level of faith. Ang kagamay sa pagtuo nga ilang gibutang maigsoon sa mga butang nga ilang nadungog. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Let us read the Bible maigsoon. Hallelujah, amen. The book of Romans. Hallelujah. The book of Romans chapter 1. Hallelujah. Praise the Lord. Napa mo diya? Romans chapter 1 verse 18. Tana maigsoon. Romans chapter 1 verse 18. Versikulo 18. Ang heading sa Biblia maigsoon, ang pagkasad-an sa tanang tao. Hallelujah. Tara maigsoon, ingon diri maigsoon, no? For the wrath of God is revealed from heaven. Kay gikan sa langit ginapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun. Amen. Meaning maigsoon, kabalo na ta nga ang tao nga dili maigsoon mo patalinghog ug maminaw sa pulong sa Ginoo anaanay amen, hallelujah, as prophet said is saying ingon sa maigsoon nga when a moment nga ang tao maigsoon they refuses mercy ila nang isalikway ang grasya kabalo ta kun sa sunod they are now willing to receive judgment. That's why ingon ang Biblia kay gikan sa langit, gikapadayag ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Dios nun og pagkadili matarong sa mga tao nga magababag sa kamatuuran pinaagi sa ilang pagkadautan. Amen. Kini nagababag sa kamatuuran pinaagi sa ilang pagkadautan. Meaning maigsoon, kabalo na ka nga mali pero imo gihapon maigsoon nga supakon. Ang tawagan na maigsoon tungod imong gimali tong imo kanang gibabagan ang pagkamatarong tungod kay mas gipili nimo maigsoon ang pagkadautan. Hallelujah, praise the Lord. Muna sometimes maigsoon kita, hallelujah, as a parent, as a pastor, siguro maigsoon as a person, usahay maigsoon, maluoy ta, mabalaka ta natay compassion. Kay ngano man, hallelujah, nakasabot ta. But sometimes maigsoon, usahay mangita tagpamaagi maigsoon nga napatay mabuhat maigsoon nga mapugna nato ang mga butang. Pero usahay maigsoon kinahanglan po rin nato maigsoon taganog panahon nga ipakita nato sa Ginoo nga wala na tay mabuhat kay aron mamuhat na ang Ginoo. Kay sometimes maigsoon kung kita mao maningkamot maigsoon, hallelujah, aron amen mahimong maayo matarong ang usa ka tawo. Amen, praise the Lord. Apan kung pag-abot sa iyang kaugalingon, ang iyang level sa pagtuo sa pulong sa Ginoo, dili niya kaya maigsoon, hallelujah, praise the Lord, nga mahatag ang tinudo, bugat nga pagtuo maigsoon, hallelujah, kay ang pagtuo, amen, praise the Lord, hallelujah, dili niya sa maigsoon, nagadepende kung, amen, makasabot kag in English. Ang pagtuo maigsoon, dili na porke maigsoon nga nagbata ka sa mensahe. Amen, praise the Lord. Amen. Dili na sa kadugayon maigsoon, kung giunsa nimo paghatag sa taas nga pagtuo sa nga butang nga imong nadungog. It is on the measure of faith. Mabitaw na matingala ka maigsoon na ay mga tao nga gamay naman unta kayo ang problema pero matingala ka maigsoon nga dako kayo ang iyang kabalaka. Why? Because, amen, it is now, you can see now the level of faith. Pero makita po ni mga sa katao maigsoon, hallelujah, praise the Lord, just like the Shunammite woman, namatay na iyang anak. Amen, praise the Lord. Nakita na niya maigsoon nga mibiya na ang kinabuhi. And yet her testimony was all is well. Why? Because that is a level of faith. Dili sa circumstances sa nagatanaw, kung dili maigsoon sa pagtuo nga ang nabatunan. That's why maigsoon, hallelujah, amen, paradox ang iyang kinabuhi maigsoon kung unsa ang nahitabo. That's why it is sometimes, hallelujah, kung unsaon na to maigsoon, paghatag og level maigsoon, hallelujah, ang mga paghitabo. Kay kung ang mga paghitabo, usa lamang kasayon nga panghitabo. Amen. Apan tungod kay gamay ang imong pagtuo, mahimong dako ang panghitabo. Amen. Wala usahay maigsoon kita, mayunta nga
Muna mingon ta usahay nga gibuhat naman nato ang tanan. So, muna imson nga di na nato mabasol atong matag kaugalingon. Muna na ang panahon maigsoon nga ato na naipasandig sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya nga naman, ingon magud ang Biblia maigsoon mo nang tagaan gyud og grabe nga pagtagad ang mga butang nga atong nadungog kay basin unyag mawala kini. See? Hallelujah. Mo nang dili nato ikagarantiya maigsoon nga nakasabot na ko sa mensahe. Nakuha na nako ang kanang buhala ni pastor. Musulti pa lang si pastor daan sa linya kabalo na ko daan. No. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Muhatag pa lang maigsoon og keyboards. Kabalo na kog asa nagikuha nga wali ni Brother Branham. Amen. It is not the knowledge that you acquire. Amen. Hallelujah. Being a Christian is not the knowledge you acquire. It is the level of faith. Amen. Kung yun sa niyong maigsoon, paghatag maigsoon og dako nga pagtuo sa mga butang nga imong na dungog. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. That's why, amen, tama to ganyan maigsoon, gisgutan maigsoon. Pag mingon kay ta maigsoon, you are already convinced. Kaya nga naman, na-convince ka, kaya nga naman, dako ay mong pagtuo maigsoon nga imong gibutang ni atong pulunga. And then you become concerned. Amen. Dili maguna ang concern before convinced. Konbinsido ka una. Meaning maigsoon na kay level of faith nga imong gibutang anang mong pulunga. Muna maigsoon pag nakumbinsido ka na maigsoon, hallelujah, praise the Lord, amen. Wala na yung makapugong kanimo maigsoon nga magsunod imong concern. Hallelujah, praise the Lord. Amen. That's why sometimes kumbinsido ta maigsoon nga sayop ang gihimo sa tuwing igsoon. Muna usay concern ta. Amen. Kumbinsido ta maigsoon nga sayop na iyang gihimo. Muna concern ta. Amen. Pero maigsoon, hallelujah, unsaon man nato kita kumbinsido apan sila. Amen. Dili sila kumbinsido nga sayop ang ilang gihimo. That's why wala sila concern. Or usay maigsoon nakabalo sila nga tama o mali ang gihimo. But sometimes maigsoon, hallelujah, praise the Lord, dili na tagaan maigsoon og dako nga emphasis. Tanaw maigsoon, let's continue reading the Bible. Hallelujah. Iyon sa maigsoon, kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios, kay ang arang mahibaluan mahitungod sa Dios, tataw ngadto kanila. Meaning maigsoon, kini nga sample maigsoon, hallelujah. This is not what about dili pwede maigsoon isulti nimo ni nga ang mga tao nini mahitungod sa mga tao nga wala makadungog sa pulong. Kini maigsoon, naghisgot na ni maigsoon nga paingog tataw nakadungog na. They become the hearer. Hallelujah. Amen. Kay ang arang nga hibaluan mahitungod sa Dios tataw ngadto kanila kay kini gipakita man sa Dios ngadto kanila. Amen. Kung ipakita ang maigsoon, hallelujah, amen. They understood. Nasabot nila. Nakita nila. Amen. Nadungog nila kini. Apan pag-abot maigsoon sa application o sa experience, papakya sila maigsoon. Kaya nga naman, wala kitagaan maigsoon og dako nga level sa pagtuo. It is now the question of the level of faith. Hallelujah. Manang balik-baliko na ko maigsoon. Dili porke nga dako na kag nahibalan sa mensahe, dili porke maigsoon nga daghan ka nasabot, dili porke maigsoon nga dugay ka na ning mensahe maigsoon. Hallelujah. Amen. Hallelujah. As long as ang imong pagtuo gamay lang imong gibutang ning imong mensahe. Praise the Lord. Amen. Anytime maigsoon, pwede gini matanggal nimo. Amen. Pero maigsoon bisag unsa lang ka mabaw lang maigsoon ang imong nadungog. Amen. Bisag unsa lang gamay lang imong nakuha maigsoon sa wali and yet maigsoon you put your 100% faith to it. Bisag unsa pa maigsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Matingala ka maigsoon dili basta-basta matayog. Kaya nga naman dili maigsoon sa kalapad maigsoon sa iyang gitawag maigsoon nga mental conception of the message as the prophet is saying. Or gitawag maigsoon nga intellectual conception of the message. Hallelujah. Kung dili ingon sa maigsoon nagkaadunay spiritual conception. Nakadula yung ispituhanon nga pagsabot sa mensahe maigsoon. Hallelujah. Yun sa dali maigsoon, let's continue reading. Anto ta sa verse 22. Kay sukad pa sa pagtukod sa kalibutan, ang iyang dili makita nga kinaiya, nga mao ang iyang dayong gahom sa pagkadiyos, sa tinaw na ila na pinaagi sa mga butang nga iyang nabuhat, busa wala sila'y ikapangulipas.
Amen. Meaning, maigsoon, bisan pag mga tarungan, bisag mga tarungan pa, amen, hallelujah, dili na makapangulipas. Kay bisan na nagpakailan na sila sa Dios, wala nila siya pasidunggi ingon nga Dios ni magpasalamat kaniya, hinunua maoy ilang hinuktukan ang mga hinuhuna nga walay dapat hangtod. Gingit-ngitan na ang ilang mga habol nga mga salabutan. Sometimes maigsoon, bisan og unsaon pa og hatag sa mensahe, bisag unsaon pagpasabot maigsoon kon, amen, walay kita og maigsoon nga kana bang usay ka nang musulti ta, pero wala postas dunggan ba? Madungog man nila maigsoon pero ang punto dili nila makuha. Hallelujah, praise the Lord. Became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. So tanaw maigsoon, hallelujah, pag-ingani na ang kahimtang nila maigsoon, gitawag sila maigsoon ng foolish heart. Buang-buang nga, kasing-kasing. Now, God now giving us discernment kung unsa ang kahimtang sa kasing-kasing. Hallelujah. Was darkened. Yung reason, verse 22. Professing themselves to be wise. Amen. Kaya nga naman, binsan imong sultihan, maigsoon, mga tarungan. Naay kagalingon nila nga katarungan. Because the Bible, dili ako maigsoon. This is Paul saying, professing themselves to be wise. They became, pero ng Biblia, nagpakita sila nga, mura po sila maigsoon nga tama o naa sila'y kaalam, pero kung ang Diyos ang magtanaw, they become fools. This is the condition of Laodicean. Laodicean nga una-una. Siya nagkanayon nga siya dato, siya nagkanayon nga walay makulang kaniya, siya nagsulti nga, wala ko gikinahanglan ang tanang naanang kanako, pero kung ang Diyos ang magtanaw, buang-buang, hubo, makaluluoy, kabus. Hallelujah. They became fools. Hallelujah. Yung ng Biblia. The last part, professing themselves to be wise, they became fools. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napa mo diha? Ingon sa diri maigsoon. Motong ato na isgutan maigsoon tong nilabay nga last Wednesday or niagi na. Hallelujah. Amen. Nga siguro mga 2 weeks ago, itong isgutan maigsoon sa Book of Proverbs. Nga ingon ang Biblia maigsoon nga keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Amen. Kinahanglan imo gidong ampingan. Nga naman, nung sa rin sa mong kasing-kasing maigsoon, mao ni mga butang maigsoon nga naa kanato ang pulong sa Ginoo. Pero maigsoon pag mugawas na gani maigsoon ang issues of life, mugawas na kay maigsoon ang problema sa kinabuhi, ang mga butang sa ato ang kinabuhi, sometimes maigsoon tipigan nato ang butang sa kinabuhi, unya matanggal na maigsoon katong una natong itipigan maigsoon nga pulong sa Ginoo. Hallelujah. Muna, keep diligence. To keep means to guard. Pasabot anang keep, meaning nga namin bantayan. Amen, bantayan. Keep your heart in diligence, maigsoon. No? Praise the Lord. Muto ganiya, ingon ni Pablo, maigsoon nga. Hallelujah, amen. Ayaw yun kumpiyansa. Praise the Lord, amen. Muna maigsoon ka na to, maigsoon. Dili porking maigsoon nga nagasimba na ta. Hallelujah, praise the Lord, amen. We become complacent. Ano ba maigsoon, usahay? Wala ba o nahimo na lang common ang pag-ampo? Kadugayan maigsoon, ang imong pag-ampo maigsoon, wala na revelation. Ang imong ampo maigsoon, matingala ka, murag balik-balik na lang. Yung pag-ampo maigsoon, murag linya na lang maigsoon, nga ginalitok sa imong mga baba. Praise the Lord. Sometimes, ang gawas yung baba maigsoon, hallelujah, praise the Lord, amen. Amen, kung unsa ang naa sa mong una-huna. Praise the Lord. Muna maigsoon ingon ng propeta sa Dios, dili gid nato maigsoon walaon ang gitawag nga prayer life. Because our prayer life maigsoon mao lang na kanunay maigsoon ang ato ang communication. Amen, tali sa supernatural.
Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Tanaw niyo maigsoon ang nahitabo maigsoon. Nganuman maigsoon nga kinahanglan nato maigsoon nga ingon ang Biblia maigsoon atong ampingan. Hatagan nato maigsoon og katong kanay ingon maigsoon nga hatagan nato hinuon og pagtagad ang atoang pagtuo maigsoon. Hallelujah. Amen. Kay sa wali ni Brother maigsoon nga Satan's Eden ingon siya, now let us look now this great for a few minutes this great yung kitawag maigsoon this great sinful day. Nganong dali na daw maigsoon matanggal maigsoon ang pulong nga nadungog naman unta, nawali naman unta, napasabot naman unta, nahatag naman unta. Praise the Lord, amen. Pero ang problema, wala gitagaan maigsoon og level sa dako ka level sa pagtuo. That's why when circumstances maabot ang mga circumstansya, because ingon ang propeta sa Dios, let's us look now this great for a few minutes, this great sinful day. Amen. Karon ang pinakadako og bantugan nga makasasala nga panahon. Amen. Kani karon maigsoon ang pinakamakasasala nga panahon, pinakamalimbungon nga panahonan, and yet ang pagtuo nga imong gihatag sa pulong gamay ra. Meaning maigsoon wala nimo gilibel ang imong pagtuo sa kung unsa kadako o kamalimbungon ang panahon. Amen. Kabulukan nga mao kini ang pinakamangitngit nga panahonan, maigsoon ang imong suga perting gamaya. Mao ni ang pinakangitngit nga kapanahonan, and yet ang imong suga sumala sa Biblia imong gibutang sa ilalom sa lamisa. Di ba dapat maigsoon kung ngit-ngit? Amen. Kaban isitag brand out maigsoon no? Basta brand out maigsoon bisan katong pinakagamay nga kandila nga imong natago imo tong pangitaon. Kaya nga naman maotoy pinaka-importante bisag gamay lang nga suga basta maputang nimo maigsoon sa pinakataas muhatag og kahayag. Gamay lang nga suga. Pero maigsoon gamay ra ba nga suga ang gihatag kanato karon maigsoon? Praise the Lord. Amen. Nga naman gihatag maigsoon ang pinakadako maigsoon nga kahayag. Kaya nga naman miabot na pud ang pinakadako nga kangitngit. Because when the enemy comes like a flood, God will raise up a standard. This is the most sinful and the most deceitful day, and yet ang level of faith nimo gamay ra. Usay mahingon magigson kadungog naman ko ana. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Remember our subject maigsoon. Ingon sa maigsoon, I don't believe sa maigsoon. This sinful day. This great sinful day that we're now living in. Tanawa yun niya. Kung sa doon yung panahon, great. Pag ingon ta great maigsoon, dili lang na ingon nga. Amen. Mo nang ningon mo tong ningon maigsoon, inigabot niya sa mga katawhan maigsoon nga makalampas, mga overcomer din panahon na matingalan sila gikan sa panahon ni Pablo. Giunsa man ninyo. Amen. Giunsa man ninyo paglatas ang inyong panahon. Why? Because nakita nila maigsoon, hallelujah. Amen. Sa ilahang panahon, amen, praise the Lord. Kinahanglan maigsoon nga, amen nga, dili maigsoon nga nakadako ang ilang level sa pagtuo, mutong gamay ra pud ang ipadayag kanila. Amen. Sa panahon ni Luther, kung maayo ka lang, luwas ka na. Kaya nga naman, maulan to ang i-require sa Diyos maigsoon. Itong panahon na. But this time maigsoon, hallelujah, amen. Dako ang iyang ipadayag, that's why maigsoon, dako usab maigsoon nga level sa pagtuo. Ang kinahanglan nato maigsoon nga ihatag niini. Amen. Kaya nga naman, when the enemy comes like a flood, God will raise up a standard. Mao ni ang pinakangitngit nga kapanahonan, meaning maigsoon karon pud ang panahon nga magpadala sa pinakahayag nga suga. If this is the most deceiving age, mao ni ang panahon maigsoon nga ang Dios maghatag kanimo pinakataas nga kapadayagan. And what is revelation? Faith is revelation. Hallelujah. Praise the Lord. We are now living in, I don't believe there ever was a day that I've ever read in history, wala na yung adlaw nga ako pang nabasa pa ang kasaysayan, that's been greater days of persecution when the children of God was put to death on every hand, but to see the deceitfulness of the enemy. Ang pagka malimbungon
sa kaaway sa atong panahon karon. Ganun makaingon man ang propeta sa Dios maigsoon malimbungon. Because sometimes sin today ang sala karon mahimo na lang maigsoon nga maka-proud pa sa mga tao. Tinuod ba? Kani adto maigsoon may baluan ka maigsoon nga nakaikabit maigsoon, perting laina sa tan-aw sa imo sa tao. Kani adto maigsoon may balaan ka nga mao ni imong ginahimo, perting makauulaw ka na kung mahimo pa lang isalikway ka sa imuhang pamilya. But today maigsoon, hallelujah, praise the Lord, sin becometh common. Sin becometh garbo pa. Magtapok maigsoon ng mga lalaki, maghinabugay pilay uyab. Maghinabugay maigsoon, hallelujah, because sin is becoming common. Because this is the most deceiving age. Amen. Usahay maigsoon, hallelujah, praise God. Imong makitaan karon maigsoon. Amen. Bisan sa mga salida, approve na ng mga klaseng ng mga amen, ng mga kabit-kabit, gihimo na maigsoon. Even sa cellphone maigsoon, by the click of your hand, makita niyo maigsoon ang tanan access sa tanan mga dautan ng mga butang. Hallelujah, because this is the most deceiving age. That's what maigsoon, if this is the most deceiving age, kinahanglan, hallelujah, naatay pinakataas nga level of faith. That's why maigsoon, gibutang sa Dios maigsoon, tagaan tag kinang pinakatinaw nga kapadayagan nga mabutang ang atong kagulingon ngadto sa kasulatan. Amen kay kung dili maigsoon maghatagan maigsoon og tin-aw nga pagsawot ang pulong sa Ginoo, without the baptism of the Holy Ghost, you cannot go there. Because baptism of the Holy Ghost is the clear understanding. Hallelujah. Pag clear understanding maigsoon, bisag unsa pa ka malimbungon ang kaaway, imo kining masabot nga limbong. But because maigsoon, gamay lang ang pagtuong imong gihatag sa pulong, hallelujah, praise the Lord, amen. Tanatanaw rin ka maigsoon, without understanding maigsoon sa spiritual, kinabitan ni sa tanan karon. Wala nabitan ni problema, kay mao naman ni kinasagaran sa ginaibo sa uban. Amen, kaya nga naman, kumbinsido ka maigsoon, hallelujah, nga nahimong common kining ang butanga. But to begin with, para sa Ginoo maigsoon, himo ang tama, himo ang mali. Praise the Lord. Pero kano sa manahimo maigsoon nga ang tama, ang mali maigsoon mahimo ng tama sa atong panahon. Ang mali kay nato tama naman karon. Praise the Lord. Amen. Kinsa na lang maigsoon na pabilin karon sa tama maigsoon nga programa? Ang mga magtutuon na lang sa pulong sa Ginoo. But everybody maigsoon, simbahan gani, musugot naman gani same-sex marriage. See? Amen? Sin becoming common. Praise the Lord. Tatayon sa maigsoon. We've never had a day like this. We're now living. It's the most cunning. Pag yung tag-cunning maigsoon, pag yung tag-cunning maigsoon, kuan kayo kanang usay, pag yung tag-cunning maigsoon, dili nimo makita maigsoon nga murabag taga. Amen nga. Usahay mutukob ka unta. Pero maigsoon naday taga maigsoon sa likod. Mo na yung word nga cunning maigsoon. Usahay ang mo na yung sin is beautiful. Di ba yung sin is beautiful. Sin is attractive. Sin is delicious. Pero di mo ma-discern maigsoon kini. Without the amount of faith maigsoon sa pulong sa Ginoo, malimbungan kagyud. Muna ang pambato na ito karon maigsoon, revelation. Discernment. Hallelujah, praise the Lord. O paghatag og taas nga level sa pagtuo sa atong nabatunan. Kay kung dili nimo tagaan maigsoon og taas nga pagtagad kini, basin daw matanggal kanimo kini. Praise the Lord, amen. That's why yung barba na maigsoon, Satan hates revelation. Because if the bride has the true revelation, Satan will be powerless. Say revelation maigsoon. Faith. Meaning maigsoon, wala tagaan maigsoon og taas nga level sa pagtuo. Hallelujah. Yun sa maigsoon. Let's continue reading. It is the most cunning, deceitful day. Malimbungon nga adlaw. And when I see that, it brings this, that the Christian has to be more on his toe to
today than he ever was in any age. Amen. Meaning maigsoon, pag yung tagtuong maigsoon, to be more honesto, kinahanglan maigsoon, makapatong yun maigsoon, hallelujah. Ang tao karon maigsoon sa gitawag nga pundasyon. Ano sa pundasyon? Pundasyon sa pagtuo sa pulong sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Are you with me? Hallelujah. Mo tong giingon maigsoon kaniya sa Romans chapter 1 verse 21. Hallelujah. That they became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. Kaya nga naman maigsoon, walay taas nga level sa pagtuo. Hallelujah. Muna sa 2 Corinthians 3:4 and 2 Corinthians chapter 4 verse 3 to 4, ingon siya, but of the gospel, but if our gospel be hid, kung kini nga pulong natago man, it is hid to them that are lost. Kung dili man nila ni masabot, amen, kung dili nila ni makita, tungod kay sila, dili kabahin maigsoon sa kaluwasan, they are lost, ingon ang Biblia. In whom the God, tanang maigsoon ang Biblia, kinsa ni? Nganong itagawan man, nganong di man nila makita ni? Nganong dili man nila matagaan maigsoon og taas nga pagtuo? Nganong mang dili mo raise up ang ilang faith? Di ba maigsoon ang ato ang gihimo nato, that's why moampo ta, mubasa ta sa pulong sa Ginoo, maminaw ta og tape, maminaw ta og mga kanta. Siguro i-review pa nato maigsoon ang mga wali. Why? Because we wanted to level up our faith. Kaya nga naman, gusto na ito maigsoon nga, dako ang atong pagtuo nga ihatag nining, maong atong nadungog na pulong. Amen? To raise up our faith. Nga naman maigsoon nga, mo request na maigsoon nga, mag-inampo ay ta. Nga nung maato man tag mga fellowship. Why? To raise up our faith. Nga nung maminaw ta sa pulong sa Ginoo. Nga nung mobilitate ta maigsoon, nga nung maampo ta sa iyaha. Because to raise up our faith. Kaya nga naman, mauni ang pinaka malimbungon nga panahon. Nganong kinahanglan man nato ang pinaka tinaw nga pagsabot sa atong panahon karon. Kay mauni ang pinaka malimbungon nga kapanahonan. Hallelujah, praise the Lord. Ingon sa maigsoon, but if our gospel be hid, it is hid to them that are lost, in whom the God of this world, amen, say Walter Branham, the God of this evil age. This is Satan's Eden. This world is fallen apart. Kung sa man yung mga wali maigsoon, nagiskot maigsoon nga ang Dios maigsoon dili na Dios, si Kristo dili na Dios sa ning kalibutan na. Nga ang mga tao karon nagtuo nga nagsimba pa sila sa Dios pero nagsimba na din sa sayawa. Because they are already blind. Because this gospel is being hid to them. Gitago dia kanila. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Ganun nahimo sila na limbungan tungod kay in short maigsoon, dili maigsoon dili na level sa pagtuo. Wala gyoy pagtuo. Believe not. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, amen, asa lang maigsoon. Amen? Ano maigsoon? Nganong dili sila mutuo? Nganong dili nila makuha maigsoon ang tinaw nga pagsabot? Kaya nga naman, hallelujah, praise the Lord, kini maigsoon nakasilyo, hallelujah, ang una-una, gitabunan sa Dios niining kalibutan na, aron sila dili makakita sa kahayag sa maayong balita sa himaya ni Kristo nga mao ang dagway sa Dios. Kung sa man yung mensahe nga itong nadungog maigsoon, this is the image of God. Amen. This is the light. Amen. Mao kini maigsoon ang kahayag sa maayong balita. Pero nganong dili nila makita maigsoon kini yung kaya nga naman, ingon ang Biblia ganiha, gitaguan kini kanila maigsoon sa Dios ni ining kalibutana. O kabulutakin sa Dios ni ining kalibutana maigsoon. Siya ang nagtugot maigsoon nga ang sala maigsoon mo kuyanap. Siya ang nagtugot maigsoon nga ang sala mahimong kumon. Siya ang nagtugot maigsoon nga, amen, hallelujah, praise the Lord. Naana lang sa inyong mga cellphone maigsoon, pwede na matabunan maigsoon, mawala inyong pagtuo sa pulong sa Ginoo. Amen? Di mo kabantay maigsoon, usahay nga, babad na kayo mo sa inyong cellphone. Nakalimot mo maigsoon nga nalingaw na kayo mo sa kalibutan. Hangtod nga bisang asa na lang maabot ang inyong mga mata.
Because that is how cunning and deceitful this day. Hallelujah. Amen. Puto ingon ang verbo na maigsoon, iyang gihatag maigsoon sa second seal, ingon siya, now the natural first bride of human race, before her husband come to her, she fell from the grace of listening to Satan's lie. Pinakaunang pangasaunon bride mao si Eva, amen, napakya siya, nalaglag siya. Kaya nga naman, dito siya maigsoon nagpatalingog sa bakak nga gihatag kaniya maigsoon sa yawa. After God had her fortified behind His word. Tanaw maigsoon ang gigamit ng verbo na maigsoon. The natural bride of human race, before the husband come to her, she fell from by grace of listening to Satan's lie. Napakya siya, nalaglag siya sa grasya nga gihatag sa Dios tungod kay naminaw siya sa bakak sa yawa. After. Amen. Meaning maigsoon, nalaglag gihapon siya. Why? Kaya sa maigsoon, after God had fortified behind His word. Amen. Gilig-on na siya sa Dios, meaning giwalihan na siya, gisultihan na siya, gipasabot na siya, and yet maigsoon, Satan was so cunning and deceitful. Amen. Nakaikis. Amen. Nalaglag yapon siya. Because yun sa maigsoon, God had her fortified behind His word. Gilig-on na sa daan sa Dios unta maigsoon sa pulong. Pero yun, nalaglag yapon siya, kaya naman, she believes Satan's lie. Kaya kung wala pa sa maigsoon, amen, wala pa, yun sa maigsoon, if she'd have stayed behind the word, if she'd stayed, meaning maigsoon, dili niya mabasol ang Diyos maigsoon nga, Ginoo, wala manggugkunin mo pahinumdumi, Ginoo, wala manggugkunin mo sultii, Ginoo, wala manggugkunin mo gigihatagi ani nga kaalam. Mo tingon kani maigsoon ni Paul, hallelujah, in the book of Romans, gikasulti ng daan, giniklara ng daan. Amen, gitagaan na sa protection maigsoon. He already fortified by His word. Pero maigsoon nga ng Biblia, amen, if she'd have stayed behind the word, she'd have never failed. Sometimes maigsoon, hallelujah, ang atoang pag-backslide o ang atoang maigsoon, pagbiya maigsoon sa pulong sa Ginoo, praise the Lord, sabi maigsoon nga, gitugot siguro sa Ginoo ni Tiloy. Remember maigsoon, unsa kadako maigsoon ang atong gitawag maigsoon gahom sa desisyon. Amen. Sometimes maigsoon our decision. Yun sa to pag desisyon maigsoon nga usay nagdesisyon ta nga gawas na di ay maigsoon sa pulong sa Ginoo. That's why yun sa maigsoon, if she'd have stayed behind the word, she'd have never failed. Now that's in the natural. Notice the natural woman, and that's what was the curse. The actual curse of coming out behind God's word. Mao na ang tunglo maigsoon nagsunod sa mga tao nga mugawas sa pulong sa Dios. This is not my word. This is according to His word. Mo nang pinakalisod maigsoon nga kumugawas sa pulong sa Ginoo ang tunglo nagsunod. Hallelujah. Let's read the book of Job, the book of Jeremiah. Jeremiah chapter 17. Kamay na lang maigsoon. Muna yung mga tao maigsoon, sa diha nga they become backslidden, to a point maigsoon nga, kanang tao yung maigsoon nga backslide na, to a point that they are not going to trust in God. Mabutang punto maigsoon nga, dili na sila musalig sa Ginoo. Anymore, they trust in men more than in God. Mas musalig na sila sa tao o sa ilang kagulingon kaysa Dios. Men that have fallen nature. Usahay maigsoon, musalig na sila maigsoon sa pasalig sa tao maigsoon. Nga naay gitawag maigsoon nga nalaglag ka kahimtang. Praise the Lord. Men that have hearts that will in most cases deceive their own minds. Usa ka tawo maigsoon nga
Kung ingon ang Biblia maigsoon, malimbungan di ay bisan pa rin ang imong kaugalingon, pwede kalimbungan nimo imong kaugalingon. Patuhuon nimo imong kaugalingon sa mga butang nga gusto nimo patuhuon. Amen mo to ingon ang propeta, pwede nimo malimbungan imong kaugalingon, pwede nimo malimbungan imong silingan, imong mama, imong papa. Ang Dios lang gyud ang di nimo malimbungan. Glory. Jeremiah 17:5 ingon siya, thus saith the Lord, cursed be the man that trusted in man, and make it flesh his arm, and whose heart departed from the Lord. See? Dikun kayo ni Maigsoon, dili na to ang istorya. Amen. Hallelujah. Asa Maigsoon, napakyas ang Israel, nga niabot ang Maigsoon ang pagtunglo kanila. Naabot Maigsoon ang ilang mga, amen. In the book of Judges, Maigsoon. You know that? Amen? Sa panahon Maigsoon nga maabot ang pulong sa Ginoo, Maigsoon mapahilo na sila. Asa mahitabo Maigsoon nga tunglohon sila sa Ginoo, sa diha nga musugod na pud sila biya Maigsoon ug mubalik sila sa pagpakasala. See? Pero Maigsoon, God, hallelujah, is so gracious. Nga sa panahon Maigsoon nga muhilak na pud sila, kay naa sila Maigsoon sa gitawag Maigsoon nga dako nga kalisdanan. Mupadala na pud ang Dios Maigsoon og mga mensahero aron mupugula kanila Maigsoon silang kahimtang. And then mubalik sila Maigsoon sa standard sa Dios. And then, malipay na sila Maigsoon nga sa standard sa Dios, hantod Maigsoon nga makalimot na po sila. Amen, hallelujah, praise the Lord. Amen, mubiya na po sila, mubalik na po sila, ang tunglo sa Dios ng pabili na po, musunod na po. See? Hallelujah. A man is cursed in his heart becomes separated. Tanaw Maigsoon, ang tao Maigsoon, pag magsugod na Maigsoon, makadawat og tunglo sa Dios, sabot na, separado na siya sa Dios. Hallelujah. For he shall be like a heap. Maigsoon sa kay siya mahimong sama sa kahoy dito sa kamingawan og dili makakita sa diha nga ang kaayuhan moabot apan magapuyo sa mga uga nga dapit sa kamingawan sa asinon nga yuta og walay nagapuyo. Bulahan ang tao nga nagasalig kang Jehova ug kansang pagsalig mao si Jehova. 8 kay siya mahimong sama sa kahoy nga natanom sa daplin sa katubigan og magakatag sa iyang mga gamot sa daplin sa suba og dili mahadlo kung moabot ang ting-init hinunua magamalunhawon ang iyang dahon. Hallelujah. Amen. Og dili maghingiros sa tuig sa hulaw, meaning Maigsoon, dili gyud sa uhawon. Walay, amen, sa panahon sa hulaw, ni muhunong kini sa pagpamunga. Hallelujah, praise the Lord. Isay gisgutan ni Maigsoon, katong tao Maigsoon, utong kahoy nga natanom daplin sa sapa. Kinsa man ning sapa Maigsoon, kinsa man ning tubig nga gisgutan. Mao ni ang pulong. Kinsa kaning kahoy kita nga naa diha sa pulong sa Dios. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Napa mo diha? Mao na Maigsoon. Daghan kayo karon Maigsoon nga usahay nakita na ko nga kanang wali ni Brother na Maigsoon that souls that are in prison now. Ay mo tan-aw Maigsoon katong naa karon nga katong mga nangamatay nga naa karon sa prisuhan. Hallelujah, nasa hadis. Kining souls that are prison now, mao ni ang mga buhi pa apan patay na atubang sa Dios. Mao ning mga tao karon Maigsoon nga naa Maigsoon sa prisuhan sa mga butang sa kalibutan. These are people that are souls that are in prison now. Nung na priso sila. Because the light of the gospel is being hid unto them. Ang kahayag sa pulong sa Ginoo. So unsa ra din Maigsoon? Amen, mo to yung Maigsoon, kung muhayag lang unta, kining kahayag kanila. Amen, praise the Lord. Mo na Maigsoon, bisag hatagan mo nang usay mo bisag tagaan kag suga. Amen, pero imong palungon, ikaw mismo ang mupalong nini. Kung naman kay suga, imo pong taguan Maigsoon sa ilalom, dili magpulos Maigsoon. Ngit-ngit gihapon, walay bili. Mo na ingon Maigsoon ganiha ang atong subject Maigsoon, atong topic Maigsoon, give. Hallelujah, praise the Lord. Sa book of Hebrews, amen. Hallelujah. We ought to give more earnest heed to the things which we have heard. Tagaan gyud nato Maigsoon, ingon sa Maigsoon, himunta
ang labi pa ka mainitong pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Unsa man itong maigsoon, unsa man itong gihimo maigsoon, anong tagaan natong mainiton magtagad maigsoon ang mga butang atong amen. Amen. If we have time maigsoon, matutag simbahan, kung nagita maigsoon sa pinakalisod maigsoon nga kahimtang, hallelujah, naatay live. Meaning maigsoon, di na kita makapungulipas maigsoon nga nang dili ta makadungog sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. We have the free time maigsoon nga maminaw. Amen. We have time maigsoon nga makadungog sa mga music maigsoon. We have the time maigsoon to study. We have the time. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Basig matandog na nimo na imong Biblia manhi ka diri. Basig maabrihan na nimo mingon si pastor, open your Bible. Amen. Ako ning resulta bitoy ka ng Biblia maigsoon, tagaan na tong pagtagad. Unta na maigsoon, unsa man ang klase nga pagtagad ang inyong gihatag. That's why maigsoon, mainiton nga pagtagad. That's why maminaw ta maigsoon. Hallelujah, listen to the tape. Amen. We go back to maigsoon sa scripture, tanaw na to maigsoon ato mga notes. We listen, maigsoon, we meditate. We pray before we eat. We pray before we bubangon sa kabuntagon maigsoon, cellphone day pangitaon. Amen. Pangitaas ang Diyos, maigsoon, pasalamati siya. Glory. Amen. And before we're going to sleep, thank God. Pasalamati ang Ginoo. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. And try to have a quiet time, maigsoon. Tagay panahon, maigsoon, nga ikaw kang Diyos, maigsoon, mag-istorya mo. Hallelujah. Amen. Because in this way, hallelujah, Satan is so cunning. This age is so deceitful. Amen. Muna maigsoon, kinahanglan ta maigsoon, muhatag maigsoon og more diligence. Muhatag ta maigsoon og mainiton nga pagtagad sa mga butang nga atong nadungog. Because faith cometh by hearing. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Last Bible verse maigsoon, Colossians. The book of Colossians maigsoon, Colossians chapter 4 verse 8. Ingon na maigsoon, finally brethren. Hallelujah. Amen. Aron magpainiton maigsoon, tatagan natong pagtagad maigsoon nga atong nadungog. Ingon si Pablo maigsoon, hallelujah. In the book of Philippians maigsoon 4:8 ingon siya, finally brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are the good report, if there be virtue, if there be any praise, think on these things. Amen. Kung ang imong opisina, kung imong trabaho, maigsoon, praise the Lord, ikaon na sila sa sistema, ikaw dili ka magpakaon sa sistema. Kung ang uban maigsoon, hallelujah, praise the Lord, mibiya na sa pulong, ikaw magpabilin sa pulong. Kung uban maigsoon, nakalimot na pag-ampo, ikaw magpabilin nga mag-ampo. Kung uban maigsoon, hallelujah, iampo, maigsoon nga ng hallelujah, ka ikaw nagpabilin nga makusganon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, saints. Diyos mga panalangin. Hallelujah. Once again, maigsoon, di man inyo maigsoon na itong subject maigsoon. Hatagan na itong mainiton nga pagtagad ang mga butang na atong nadungog. Because faith cometh by hearing. Hearing by the word of God. God bless you, saints. Ang Diyos mga panalangin. Let's all stand. Hallelujah. Let's sing the song, We Walk by Faith. Hallelujah. Amen. Tama yun sa propeta sa Diyos maigsoon, this is the most deceitful age. Kung sa'yo tugbang sa deceit maigsoon, truth. Amen. Ganong malimbungan ng tao, tungkol wala sa kabros ka sa kamaturan. Ganong ang tao na sa kangit-ngit, tungkol kay walay kahayag. Amen. Ganong ang tao nagpuyo sa bakak, tungkol kay walay kamaturan. Ganong ano ni confusion sa tao because na walay revelation ang iyong nadawat. Praise the Lord. Hallelujah. To take earnest heed of the things that you have heard. We walk by faith. Thank you, Lord. And not by sight. Our eyes look to the unseen, our Lord Jesus Christ. For He has Promise. Yes, this is the promise of God. That we will reign with Him. And the pathway to glory. the way to glory is true.
Lord, please take our lives. We just can't go on. We don't know what to do. But in that hour that we find a journey for free. Glory. Where the angels comes to strengthen the journey ahead. For in our weakness, the strength is made perfect, and His grace is sufficient for us. Though we are tested, even though we are tried, yet in the midst of it all, we can have peace of mind. And for the trying of our faith is working patience. For in my lowest valley, He restored my soul. He gives me the strength to keep pressing on. Amen. Hallelujah. Itong palakpakan ng Diyos mga igsoon. Hallelujah. 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 Malipayin mga kantanan mga igsoon.